हेलो हाय केमती अच्छी समस्ते आशा कर समस्ते भल थी आपण मैंने तो थाना देखी जापे आज क्या रोस्ट हो जाऊँगी चलतु भिडियो स्टार्ट करवा आ मौसी कौन कहते कथाटार आम जवाब दवा शाबाश बेटा स्टार्ट लोक परिवा 10 टंका बिकु तो लास्ट टंकाटे बिके बिकिला तथापि बिकिला जे से नीच मनीष जे किनिया जाए कहे ना तू 50 पैसा दे ताने मागणा देदेली भी आउरी भल आंकर कोटारे भी चाकरी मिलिक पेट भरू देखीदे मौसी आम कौन कहते कि टंकाटे जिनस को 50 पैसा देले भी छोट लोक मैंने जो मैंने छोट जातिर लोक मैंने जाइए किनापी से मैंने कड़े कहते मागणार आमको दे दियो मौसी आप गोटे कथा भूली जाऊँगी से छोट जातीय लोक मैंने कौन खाऊँ आप जानी ना से दिन को केते टंकार खाऊँ से बोधे आप जानते कारण आपंकर मुंडर तो भेजा पड़ा कारण आपंकर बयस हो मुंडर भेजा ना तो सब शून्य होगा से कौन याडू साडू आस गपी दौच निजे भी जापर है कि जो कथा कौच कि छोट लोक मैंने टंकाटा देले भी सी कहते आमको 50 पैसा दियो ना मागणा दे दियो आप गोटे कथा भूली जाऊँच आज्ञा से छोट लोक छोट जातिर लोक मैंने यदि 500 टंका इनकम करती गोटे दिन को ताले से माने 400 टंका खाई 100 टंका रखती आ तुम भाया बड़ बड़ लोक मैंने यदि 1000 टंका इनकम करेंगे दिन को ताले 50 टंका खाई अवशिष्ट पैसा रखिए क्या कौच छोट लोक क्या कौच छोट जातिर कौन कौच कोटार चाकरी पाई किसी लाभ ना मौसी सब बेले कौन पाई तमें माने बहुत लोक मैंने देखुची सब बेले कौन से कोटा आड़ को जाऊच खाली से एस टी लोक मैंने पाँच तमें मैंने किसी पाऊन तुम मन को तो किसी दिखाई ना से मैंने पाँच समस्ते पाँच समस्त सरकार अधिकार संविधान समस्त अधिकार दिखाई समस्ते किसी पाँच खाली से मैंने पाऊना भूल कथा कहतुनि भूल कथा कहीकि लज्जित हुंतुनि जोटा छत कथा से कहतु आप कहते छोट जातिर लोक मैंने यहाँ खाती से खाती नाई आज्ञा आप भूल कहते आप देखी ना घर को थे जातु देखु से कौन खाऊँ कौन पिंधुंट से जिते टकर खाऊे जिते टकर पिंधुवे आपण मैंने भी पाती आप बड़ बड़ लोक मैंने भी पाती सेमती खावाई पाती कि पिंधापी पाती कतरे जी स्नेह मिले क्या कतरे मिले मु खाली से जाति कथा कहूनी बहुत जातिर लोक मैंने अच्छा बहुत गरीब भी अच्छा से जो मैंने कि डेली खटुंट खाऊँ से मैंने जी खाऊँ तमें मैंने से पाऊन बड़ बड़िया लोक मैंने से खुशी खाऊन कि खुशी पाऊन क्या कौच छोट आ बड़ आप देखिए कथबार्ता करूँ मौसी मुंडे भेजा ना तो से तुम आसिक एमती गपुच जाकि मेडिकल फेडिकल जाए देखाओ तापर आसी मीडिया आगे गपिब जदि कम धंदा ना चुपचाप घरे बस ये बेकार कथा कहतुनि जो मूर्ख माने ए जातियाण भेद को करिकरी निजको निजे नीच भाबुचंती एटा तांगर मूर्खतार परिचय कौन कहउछन्ती पुणी ना कहउछन्ती कि जो माने जातियाण भाव को लेकिन आंदोलन करूछन्ती से माने मूर्ख माने तमे माने कौन सतिया तमे होछ असल मूर्ख जो माने भी आसिक बाइट दउछो ना तमे माने असल मूर्ख केबेले पाठ साठ पढ़ी न केबेले संविधान पढ़ी न केबेले आईन कानून से जानी न सेति में तमे माने आज जो राइटर हो जो प्रोड्यूसर हो जो वीडियो आज फिल्म टी बाहर करते से फिल्म रे कौन लिखाई ये हरिजन बोली कहला यदि तुम जाति जाति कथा कही था कहीं भी बाहर न था जाति उठे था कहीं बाहर न था तुम डायरेक्ट माने हरिजन कहल जहाँकि गरीब छोट छोट जाति को लेकिन हरिजन बोली कहल जोटा कि संविधान में बंद अच्छी से कथाटी कहवा मना से कथा को बयान करा कथा ही तुम कहल तो से माने मूर्ख मूर्ख हो गले तमें माने पूरा सत्या पुरुष हो गल तमें माने पाठुआ से माने मूर्ख जो माने भी ऑब्जेक्शन करछन जो माने विरोध करछन्ती से माने मूर्ख हो गले तमें हो गल पाठुआ ना कौन तमें माने पाठुआ से हेले मूर्ख से किसी जानती ना मूर्ख लोक छोट जातिर लोक से किसी जानती तमें जहाँ कहब से सैया हाँ मारे आ मौसी से आउ नहीं से जुग नहीं तो तमें चाहिए जन को पाद तले रखिब आगुरी जमी छोट जातीय लोक मैंने पाद तले रखुल ना आउ से नहीं तो से जुग नहीं कि से समय नहीं समयटा बदली जाइए मौसी आउ सेमती केबे करि परिबनी
ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି, ବୁଝିଲ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତମେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଯାଇପାରିବନି, କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠୁଆ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ରଖିଥିଲ। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବହୁତ କଥା ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ସମୟ ତମ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି ଭାବୁଛ କି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିବ, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକେଇକି ରଖିବ, ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ଏବେ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ବି ମାନେ ଆରୋପ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମାଉସୀ ଆମର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାଉସୀ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆରୋପ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ସେ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି। ସେ ମହାତ୍ମା କେତେ କେତେ ମହାତ୍ମା ପଳେଇଲେଣି, ମହାତ୍ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ, ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ। ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ରେପ୍ ହଉଛି, ଏତେ ଏତେ ମର୍ଡର ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୁଗ ବି ପଳେଇଲାଣି, ଗାନ୍ଧୀ ବି ପଳେଇଲାଣି, ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେଣି, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଟାଟି ଉଠାନ୍ତୁନି, ସେମାନେ କେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ତ ଦେଶକୁ ବୁଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ନେଇକି ଚଳିବା ବଦଳରେ ତମେ ଜାତି ଭେଦକୁ ବାହାର କରିକି ଏକୁ ବିଖଣ୍ଡ କରୁଛ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ବ୍ଲଡ ନଉଛ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ଜାତିଆନ ଉଠଉନା, ସେତେବେଳେ କହୁନ କି ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ନେବିନି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କହିବନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତମ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବ ନା। ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କହିବନି କି ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖିଲ, ଛୋଟ ତାକୁ ନିଚ ଦେଖେଇଦେଲ, ସେ ତ ବିରୋଧ କଲା, କଣ ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତମ ମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏଠି କାହାକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁନି। ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା, କିଛି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ନାଲି ରକ୍ତ ଅଛି ତମ ଦେହରେ ସେଇ ନାଲି ରକ୍ତ ଅଛି, କଳା ରକ୍ତ ତମ ଦେହରେ ନାହିଁ। ମୋ କତିରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତମ କତିରେ ବି ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, ନା କି ମୋ କତିରେ ପଶୁ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ବୁଦ୍ଧି ଯାଅ ଏବେ। ଏ ଭାଇଚାରା ଦେଶରେ ଏମିତି ଜାତିଭେଦକୁ ବାହାର କରିକି, ଜାତିଭେଦକୁ ଉଠେଇକି ଏଠି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଅ। ସମାନ ଅଧିକାର ତମେ ଦେବନି, ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ କେଇଟା ତମ ନିଜ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛ। ସେ ତ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା, ସିଏ ତ ମଦ ପିଇ ମାଲ ପିଇ ସିଏ ଲେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ତ ମଦ ପିଇ ନଥିଲ ନା ମାଲ ପିଇ ନଥିଲ। ତମେ ଠିକ କଣ ପାଇଁ କହିଲନି, ଭୁଲ କଥା କଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲ? ସୁଧୁରି ଯାଅ ଆଜ୍ଞା, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ